Auzu billahi minash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल हबी फार्मेसी। आज मैं अपने फ्रेंड्स के लिए लेकर आया हूँ बहुत सारी मेडिसन्स। वो तमाम फ्रेंड्स जो हर मुख्तलिफ बीमारियों हैं, जैसे कि नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, बुखार या जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द या रैशेस का हो जाना या खांसी का होना, एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक या जोड़ों में दर्द होना या जिस्म में दर्द होना, उन तमाम चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद और तमाम मेडिसन्स आज मैं अपने फ्रेंड्स के लिए लेकर आया हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, तमाम मेडिकल्स, तमाम जो स्टोर से मिलने वाली मेडिसन्स, जैसे कि है ब्रोनोकॉल सिरप, बहुत ज़बरदस्त और बहुत फ़ायदेमंद है। चेस्ट इन्फेक्शन और बलगमी खांसी, ड्राई खांसी, खुश खांसी, उन तमाम खांसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसे में ही रेल्टस CF, ये भी बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन सिरप है जो तमाम मेडिकल्स पर अवेलेबल है। ख़ास तौर पर जब भी आपने कोई भी पीने वाले सिरप, जैसे कि नज़ला, खांसी, ज़ुकाम के लिए हैं, उनको इस्तेमाल करने के बाद आपने कोई भी हार्ड वर्क या किसी भी किस्म का आपने, जैसे कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चढ़ने वाला काम, या आपने ड्राइव या किसी भी किस्म की आपने कोई एक्टिविटी नहीं करनी जिससे आपको माली या जानी नुकसान हो। ऐसे में एरिनक्स सिरप है। एरिनक्स जो कि आपके नज़ले, ज़ुकाम, बुखार, फ्लू के लिए बहुत बेहतरीन है, बहुत इफ़ेक्टिव है। ऐसे में ही सिट्रॉल का सिरप है जो कि आपकी यूरिन इन्फेक्शन में बहुत फ़ायदेमंद है। इसी के साथ में एक्ट्रेस का सिरप है, सामी कंपनी का है, बहुत बेहतरीन है, बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे में इन्फेक्शन हो जाना, किसी भी किस्म का मैदे में इन्फेक्शन होना। इसी के साथ में है फ्लैजल का सिरप जो कि मैदे के ख़ास तौर पे इन्फेक्शन में, मोशंस वगैरह में या पेट में इन्फेक्शन हो जाने में इसमें काम आता है। अल्कोहल यानी कि इससे यूज़ करने वाले ख़ास तौर पे वो फ्रेंड्स इसका इस्तेमाल डॉक्टर से कंसल्ट करे बगैर मत यूज़ करें। ये सोनाफी कंपनी का है। इसके साथ में इन्फ्राकुल, ये भी आपके मैदे इन्फेक्शन में बहुत काम आने वाला सिरप है। इसके साथ में है कैलपोल सिरप जो कि 6+, ये भी बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है, बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत बेहतरीन है। बुखार में ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ में ब्रूफीन सिरप है, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है, ये भी बुखार में और पेन में इस्तेमाल किया जाता है, बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसी के साथ है नोविडेट। नोविडेट सिरप बहुत बेहतरीन है और बहुत इफ़ेक्टिव है, सामी कंपनी का है। ये एंटीबायोटिक है। तमाम डॉक्टर्स हमेशा जब भी कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल करवाते हैं तो हमेशा एंटीबायोटिक इसके साथ देते हैं, जैसे कि नोविडेट हो गया, इससे रिलेटेड जो भी होंगे वो तमाम सिरप इनके साथ देते हैं। आप आ जाएँ रोंडेक्स सिरप, ये भी बहुत बेहतरीन है, बहुत फ़ायदेमंद है। नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, फ्लू, बलगमी खांसी, ड्राई खांसी, कफ खांसी, तमाम इन सिरप खांसियों में और बहुत फ़ायदेमंद है। एबट कंपनी का है। इसी तरह जिसकी कंपनी का TJ सिरप है, यह है एंटी एलर्जी, जैसे कि ख़ारिश का होना, नज़ला, ज़ुकाम का होना, या इन तमाम या किसी भी किस्म की फ़ास्ट फूड खा जाने की वजह से एलर्जी का हो जाना, या इचिंग होना, ख़ारिश होना, नज़ला, ज़ुकाम होना, या आँखों में एलर्जी हो जाना, जिस्म के किसी भी हिस्से पर ख़ारिश होना, उन तमाम चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसी में इस पर है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत फ़ायदेमंद है। ये भी इसी तरह पैरासीटामोल इसका फार्मूला है, ये भी बुखार, दर्द में काम आता है। इसी फाइल सिरप, ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये तमाम बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे जितने भी मेडिसिन का आपने इस्तेमाल करना है तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डॉक्टर अगर कोई भी मेडिसिन या कोई भी दवाई या पीने की, खाने की, लगाने की आपको दें तो डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल मत करवाएं। इसी तरह इस पे तमाम सिरप्स पर, तमाम मेडिसिन पर इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह दी हुई है कि किस तरह किस बच्चे को या किस बड़े को
آپ نے استعمال کروانی ہے یا کرنی ہے۔ 3 سے 7 ڈیز اگر کسی بھی میڈیسن سے آرام نہ آ رہا ہو تو آپ نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے۔ خاص طور پہ مدر فیڈ کروانے والی مائیں یا اس سے لیور، کڈنی اور جتنے بھی پیشنٹ ہیں، آپ نے جب بھی یہ میڈیسن کا استعمال کروانا ہے یا کرنا ہے تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہے نوٹیکس، یہ بھی اینٹی بائیوٹک ہے، بہت فائدہ مند ہے، بہت زبردست ہے، بہت ریلیف دہ ہے۔ اس کے ساتھ میں آ جاتا ہے پوائڈن، جیسے کہ آپ کو چوٹ لگ جانا یا کسی بھی قسم کی وجہ سے آپ کو ٹک لگ جانا، کٹ لگ جانا، اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یہ آپ کے بلڈ کو روکنے میں کام دیتا ہے۔ یہ آپ کے کسی بھی قسم کے جو جراثیمز وغیرہ یمز لگ جانے کے سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایسے میں آتے ہیں ونٹوجینا بہت زبردست کریم ہے، بہت فائدہ مند ہے، آرام دہ ہے۔ فوراً آپ کے ان جگہوں پر جانے کے کسی حصے پر اس کا درد ہونا، اس میں یہ اپلائی کرنے سے بیرونی استعمال کی جاتی ہے اور بہت آرام دہ، ریلیف دہ ہے۔ مارٹن ڈون کمپنی کی ہے۔ اسی طرح پیکڈال، یہ گرمی میں جیسے کہ آپ کو بہت زیادہ پسینے کا آنا یا آپ کو نمکیات کی کمی کا ہو جانا یا آپ کو لوز موشن کا ہو جانا یا پانی کی کمی ہو جانا، یہ بہت بہترین اور بہت فائدہ مند ہے، جو کہ آپ کی پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ یہ جب بھی آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے زیادہ تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے۔ یہ سرل کمپنی کا ہے، بہت بہترین ہے، بہت افیکٹو ہے۔ اسی طرح ڈسپرین، یہ تمام میڈیکلز پر اویلیبل ہے۔ اس کا بھی بہت فائدہ ہے، یہ آپ کو خون کو پتلا کرتی ہے۔ فوراً آپ کے جسم میں کسی بھی قسم کا اس کا نقصان ہو رہا ہو، جیسے کہ ہارٹ پیشنٹ ہو یا دوسرے پیشنٹ ہوں، یہ پین میں بھی کام آنے والی ڈسپرین، اور آپ کے خون کو پتلا کرنے کے لیے بھی ڈسپرین استعمال کروائی جاتی ہے۔ ڈاکٹر یہ انہی پیشنٹ کو دیتے ہیں جن کے ساتھ کوئی زیادہ مسائل ہوں۔ اسی طرح آکٹوٹین، یہ ڈراپ ہیں، یہ ہیں بیرونی استعمال کے لیے۔ یہ بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے ہمیشہ ڈاکٹرز کے ہدایت کے مطابق آپ نے استعمال کروانا ہے۔ کان کو پہلے اچھی طرح صاف کر لیں، پھر آپ کان کے اندر یہ قطروں کو ڈالیں اور اپنی مرضی سے کسی بھی میڈیسن کا استعمال مت کروائیں تاکہ آپ کے کسی بھی جسم پہ اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہ ہو، نقصان نہ ہو۔ ایسے میں فولک ایسڈ یہ بھی بہت زبردست پاپولر میڈیسن ہے، یہ بھی بہت زبردست اور بہت فائدہ مند صافا کمپنی کی ہے۔ جیسے کہ یہ وومینز، جو پریگننٹ وومینز اور ان کو ڈاکٹرز وغیرہ یہ ساتھ میں میڈیسن کے ساتھ دیتے ہیں۔ اسی طرح سوڈو کریم، یہ بہت فائدہ مند ہے، بہت ریلیف دہ کریم ہے۔ جیسے کہ ریشز ہو جانا، فنگس ہو جانا، بیڈ سول ہو جانا، خارش ہونا، یہ جتنی بھی کسی بھی قسم کی ان تمام چیزوں میں استعمال کروائی جاتی ہے سوڈو کریم۔ یہ تمام میڈیکل پر اویلیبل ہے، اینٹی بائیوٹک کریم ہے، بہت فائدہ مند ہے، بہت آرام دہ ہے۔ ایگزیما کے لیے، خارش کے لیے، نیپی ریشز ہو جانا، بیڈ سول ہو جانا، ایگزیما ہونا جانا یا کسی فنگس ہو جانا، یہ کسی بھی قسم کی اینٹی الرجی میں استعمال کروائی جاتی ہے۔ ہمارا کام ہے میڈیسن کے بارے میں انفارمیشن دینا، آپ کا کام ہے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا۔ ہمارا کام ہے سائڈ افیکٹ اور افیکٹ کے بارے میں بتانا۔ کچھ بھی پوچھنا ہو یا جاننا ہو تو ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ بائے بائے، سی یو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔